The Goa Energy Development Agency organized an awareness and publicity campaign on the PM Surya Ghar and PM Kusum schemes at Ravindra Bhavan. The event was attended by Minister Sudhin Davlikar and Mavin Kudino along with MLA Krishna Salkar and Sankalpa Munkar. Students and teachers from various schools also participated in the program. Authorities urged the citizens to take full advantage of solar energy initiatives, highlighting that the government is offering a 70% of subsidy to encourage widespread adoption of renewable energy. एक घरात आम्ही 3 kVA जर तुम्ही घालले रूफटॉप सोलर योजना एक घर असं बांधले जी साधारण दर 80 स्क्वेअर मीटर 2 बेडरूम आहे जाल्यार ताजेर सोलर कितले घातलो 3 kVA तुमकां गव्हर्नमेंट 78,000 रुपये दिता आणि तुमकां खर्च कितलो जाता साधारण 1,60,000 रुपया 1,60,000 तुम्ही हे सगळे जाता आणि तुमची रिकवरी जी आसा उरिल्ले पैशाची ती बरोबर 3.5 वर्सांनी जाता कार्यावळी म्हळ्यार हिशोब करा सुद्दां म्हळ्यार म्हणजे तुमकां 3.5 वर्सांनी तुम्ही जो रूफटॉप सोलर जाता ते सगळे फ्री जाता द डे वन पयलीं म्हणजे तुमची देवळ जाता आणि तुम्ही जे लोन घालता किंवा आपले पैसे भितर घालता ते पैसे जर वाचीत जातले जाल्यार तितले हेतून जावंक शकता आज हांगा मुद्दाम हांगा काय मोठे मोठे जागे ना पूण नक्की हांगा हावसिंग कॉलनी खूब आसा म्हाका आनी म्हणजे म्हाजे प्रमाणे आमच्या वास्को एरियेत हावसिंग कॉलनी सुद्दां आमची स्कीम आसा फक्त हावसिंग कॉलनीची सोसायटी जी आसा ताणी फुडें सरपाक जाय आणि त्या खातीर म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष आज हांगा आसा कारण हे सगळे जर करतलो तांकां कन्विन्स करतलो जाल्यार कावन्सील आनी म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि त्या खातीर अवेरनेस करता आसतना ह्यो गोष्टी म्हत्वाच्यो आज कुसुम ए आसा कुसुम बी आसा आनी कुसुम सी आसा कुसुम सी ही गव्हर्नमेंटाची स्कीम कुसुम बी म्हणजे तुमचे जर अग्रिकल्चर आसा तुम्ही जर वास्को रावले वास्को काय व्हडलेशें अग्रिकल्चर आसतना पूण वास्को राविल्ले मनशाचे गांवांत जर घर आसा जाल्यार तांचे अग्रिकल्चर आसूंक शकता कारण पेडणेचे लोक खूब आसा म्हणजे म्हायती प्रमाणे आणि तांचे जर गांवांत ते आसा जाल्यार नक्कीच कुसुम बी तुमकां फायद्याचेर आसा कुसुम बी इज द स्कीम वेर गव्हर्नमेंट वील प्रोवायड you the water pumps at free cost. म्हणजे 2 हॉर्स पॉवर त्या 8 हॉर्स पॉवर पर्यंत तुमकां गव्हर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां पंप दितले जो तुम्ही घराकडे वापरता तुमकां ताचेर चार्जीस ना आणि जे बील तुमचे म्हयन्याक 1200 रुपया येता किंवा 1100 रुपया येता ते तुमकां मायनस जातले म्हणजे तातूंतल्यान शेतकऱ्याक फायदो दुसरो फायदो असो आसा शेतकऱ्याक की कुसुम ए समजा तुमी एक शेत रोयता किंवा तुमचे कडेन बागायती आसा आनी थोड्या भागांत तुमचे कडेन कांयच ना जाल्यार तुमी थंय सोलर पॅनल घालून सोलर फार्म तयार करूं शकता ज्या कडेन गोवा गव्हर्नमेंट मिनिमम रेट तुमकां दितले 3 रुपया हेक्टर पैसे आणि तातूंतल्यान 5 वर्सांत तुमची सगळी रिकवरी जाता आणि जे पैसे जे तुमकां येता ते मागीर प्रॉफिटेबल आसता. To issue a directive, all panchayats should start using solar power and let us rather streaming those results because this will also help to save energy, to save their bills and save their expenditure. At the same time, you are using a natural resource, and I would request even municipal areas to do that. Simple thing, street lighting, light according आम्ही कोई क्राईम वाढवले असं किती वाटतं काळोख असं काळोखान जातं उजवाडाला गेला क्राईम जायला तुम्ही मातशें काळोख मेळ्ळो एडवांटेज घेयली कितें कितें जायत आसा गोंयांत जे केन्ना घडना आसलें घडपाक लागलें आसा बट इफ देर इज सोलर पॉवर नॅचरली एट नायट इट विल लीट अप उजवाडान कांय क्रायमी आमची कमी जातली हांव समजता आनी अपेक्षा दवरता की विलेजींनी वॉर्डांनी भितरल्या गांवांनी ही स्कीम बरे भाशेन सगळे कडेन व्हरपाक आमी सगळे जाण प्रयत्न करया. हांच्या नेतृत्वाखाली म्हणजे 500 गिगावॉट पॉवर हे लक्ष दवरून म्हणजे रिन्युएबल एनर्जीचे लक्ष दवरून आम्ही सगळे पुढे गेल्ले आसा
आणि आज PM सूर्य योजना आणि PM कुसुम योजना ह्यो 2 योजना आज लॉन्च जाल्ल्यो आसा. म्हाका दिसता की आज सगळ्यांकूच आमकां ह्या रिन्युएबल एनर्जीचो फायदो घेवपाक जाय, ही नॅचरल एनर्जीचो फायदो घेवपाक जाय. आमकां सपोज पर्यावरण राखपाक जाय जाल्यार प्रत्येक जाणान जी जबाबदारी आसा ती हातलो आपलोय वांटो घालपाक जाय. आज हांव सगळ्या सोसायटी कडेन सगळ्या घरांकडे हांव ताचे कडेन रिक्वेस्ट करता की आमी सगळ्यांनी ह्या एनर्जी कडेन शिफ्ट जावया. हातून भितर तुमचे सेव्हिंग तर भरपूर जाताच, पण थोड्यो अश्योय स्कीम्स आसा की तुमचे एक्सेस ज्यो आसा ते तुमी विकूंक शकतात. ही एक बरी येवजण आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन आमकां सगळ्यांक दिल्ली आसा. जे शेतां जी आसा फार्मराची जी अनयूज आसा थंयसर सुद्दां तांकां हे सोलर पॅनल घालून जे थंयसर इलेक्ट्रिसिटी करतले पळय तयार ती गव्हर्नमेंट घेवपाक रेडी आसा एट द रेट ऑफ 3.76 पैसे. सो असो हांकां एडिशनली बिझनेस करपाक मेळटा.